Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Kao što vidite, danas pripremamo jedan vrlo jednostavan ledeni desert sa dinjom. Vidite, trebaju vam samo 4 sastojka. Ovdje imamo slatko vrhnje, tu imamo kondenzovano mlijeko koje je samo po sebi slatko, tako da vam šećer uopšte ne treba. Tu nam je sok od jednog manjeg limuna i imamo zdjelicu dinje koju sada treba prvo, dakle to nam je prvi posao, malo izblendati ili štapnim mikserom usitniti. Da bi sve to išlo lakše, dodajemo limunov sok. Dinja je spremna, idemo sada čvrsto umutiti slatko vrhnje. Nakon što smo vrhnje čvrsto umutili, dodajemo kondenzovano mlijeko. Zatim dodajemo izmiksanu dinju i sve dobro sjedinimo. Još nam samo ostaje da pripremimo jednu finu zdjelu sa poklopcem. Evo vidite kako smo dobili jedan fin i čvrst desert koji ćemo sada prebaciti, evo vidite kakva mu je struktura, prebaciti u ovu plastičnu zdjelu koju sam pripremila, imam dobar poklopac, dihtuje i dobro desert rashladiti. Dakle, ne morate čekati da se on smrzne kao sladoled, osim ako imate vremena. Možete ga samo dovoljno rashladiti i kaškom fino navaditi u zdjelice, eventualno ako vam ostane dinje malo servirati sa svježim voćem. I to je sva mudrost. 4 sastojka i malo hlađenja. Eto, to je to. Nadam se da vam se ideja sviđa. Obavezno isprobajte dok je sezona finih, sočnih, zrelih dinja. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!